Kona la kaudo bara wili ko ba kela ko ba la mwana ko ba la mwana ko ba do bara wili bare nya duro ah bare nya duro bare nya duro ah bare nya duro bare nya duro ah bare nya duro ngaye fami mema ko de nya na sangaranga ko na la ka ube mini bi uru uru ni torona toron ke to mini agete amerikile anni anna salati manju turele ando bi na to kumalan kan konde pasaka akanu kamen ke simil loi na convention lo mama kita la kaya la ban donc abra la wati tabi kanan fe andina akobo ke binala sondama ne to lo Ousmane Tounkara ne communauté ni membre de la communauté guinéenne ici dans la vallée de la Voledi. Donc Anna président Fernando Sadama Camara pour traduire en français et traduire en anglais. Nous sommes Manjo. Non. Voilà, donc comment est le jamaï? Na fama jini wali malam fuli sila ambaden bela denem nye konelu fola nye manden kalu fola foli kofe annaniya ansiniya yerelon ni sababu yala adama den yerelon ne akela mo keli yere tadi ni mi yerelon odi ke sababu di ite feyi yerelo nga mo men ka yerelon kaban ka lon ka fo abimba ka doke no make faridi wote se ka isigi nyasikan wosen fe anye yabi ka konelu ka albemba la do foli nyafo ni ala sona ka ben an lonta jatema nyewa mabayi o tradi On le traduit. Donc il y a un bac et ça monte la femme ok? Manju Salati Manju Touré is saying that he's here today at the best of his ability to let us know the history of the Konde Gera Sankaranka family at his best of his ability. Because for him, it's very important that one know himself or herself. To know your ancestor is very important in this life. So that is goal, to teach us who we were, because you cannot know where you are going if you don't know where you're coming from. Mr. Camara, Ok, aujourd'hui, nous avons Mandé Touré avec nous. Il est là pour nous transmettre l'histoire de Condé. Donc, c'est-à-dire, comme on le dit, que si tu ne connais pas ton passé, tu ne peux pas connaître ton présent. Donc, l'objectif est de connaître le passé de Condé pour que nous puissions connaître notre présent et notre futur. Donc, aujourd'hui, il est là pour ça, pour nous raconter l'histoire de Condé. wosen fe mbadenu ka fo konde korole yala ka fo sangaranka korole yala ka fo turama ka fo kasaura korole yala ka fo tamura korole yala ka fo kurubakali korole yala ka fo jara korole yala ka fo jara suba korole yala konde sibo nyondolu ka siafo ka danatimi nan kon kwanya bemadan faida antena bolaya wa konde si ni konela ka lidi a bɛɛ bonen koneli do adamna ni koneya lema wa koneya yɛrɛ ye mun di manden
si yiri ka jan mɛn ye si fila dɔrɔn de sɔrɔna musolu fɛ a tɔ bɛɛ sɔrɔna cɛlu de fɛ si fila dɔrɔn mɛn sindini musolu la o fɔlɔfɔlɔ le ye kɔnde di a filanan le ye konatɛ di ka bɔ si fila o kɔ si tɔ bɛɛ sɔrɔna cɛlu le fɛ ali o tradi For the Conde, to say Conde, to say Gara Suba, to say Tamura or Samura or Kasaura, all those names or patronyms have meaning. And they did not came about from spiritual mind. There has a meaning to all those names that have been stated. So there's more than that. There are more than 44 patronyms, but all those patronyms came from the Conde. The Conde is the first patronym that was given. And also, it's important that you understand that there have been two names that were given by Human. In the history of Mande, two names came from Human. Human gave those names. All other names were given by men to the clans or to the ethnic group. So those two names are the Conde and the Konate. So those are the two names that were given by Human. Camera? Ok. C'est un peu compliqué, hein? On va essayer. Ok. Donc, quand vous dites Condé, vous dites Gara, vous dites Samura, les autres, là, j'ai un peu oublié ça. Hein? Tamura, il y a beaucoup de noms qui découlent de Condé, mais tout vient de Condé. Donc, tout ça veut dire Condé. Donc, tous ces noms découlent de Condé et dans l'histoire de Manding, tous les noms proviennent des hommes, sauf deux noms. Il y a les Condé et les Konate. Je pense que c'est un peu ça, hein? Voilà. Les deux noms, il y a les deux noms qui viennent des femmes au niveau de Manding, qui sont les Condé et les Konate. Il est important de savoir cela. Orabare no yani anye kone machi wulfo ani kata se kone jamuma anye kone yere koro fo folo munun ka fo konde wo koro e mundi ka fo konde musokoroba do letre e mande loni labba ka loni soron ka wasa loni do ka jidi loni do kosobe musokoroba wole ka si jandama mansala dinya kono ala ka si jambadi musonima wa alala se kono amma denko diya muso na bake aka denke kelen pele sɔrɔ aka denke kelen wole tɔɔra ko tamura a denke kelen a ko wole tɔɔla ko tamura wole kosɔn i b'a fɔ mɔɔ ma ko kɔnde i da ma jamukan kɛ ko tamura a jamukan filanan i da fɔ ko kasawura an dena o kɔrɔ fɔ ɲɛfɛ sisan wɔrɔ musokɔrɔba ni aka denke kelen min sɔrɔ a ko tɔgɔla ko tamura tamura wele ka muso caman ta ala fana ni k'ale jidi den caman na wa musokɔrɔba la sijan sɔrɔ sababu la a ka a mamanɛnu ye k'a toromina ye fo ka taa se a sisin seere ma a ka sijan sɔrɔ ka a mamani bɔnɔ caman ye wɔrɔ komi lɔnko tɛrɛ musokɔrɔba nin fɛ ka tɛmɛ a lɔnko tun ka siya fo ka tɛmɛ lɔnni sira fɛ mɔɔ mɔɔ n'i tun ka musokɔrɔba ni mamaren do gbasi wala ka kojugu k'a la n'i da ma funu i bolo di funu wala a di tɔɔrɔ ko dɔ la s'i ma o kɛra sababu di mɔɔlu silanna so kɔnɔ jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ rɔ a mamani ninnu ye fo ka tɛmɛ mɔɔlu nara dama kasi a ye k'a fɔ n ma an bɛ min ɲini fɛ n ma kɔn an bɛ min ɲini fɛ
ibe die ka koke mendi ke sababu di ka idenu danfrabo idenu ni mamanu danfrabo ko wila anna ani soden tolte musokoroba ni ne totre ye ko makon atole tre ko kon wa anna manden kando ni ye mo ba to fala mo men ye kinandi mo koroba ni ya to fala ye male lala kamma o korole ma ka fo ma ana kando o korole ko ntigi ni ko ma ntigi wala mba mo min be bato dema wala nna den yɛrɛ be na den na dinyɔrɔ na sababu kɛnɛ mɔgɔ min di ɔrɔ i n'a fɔ ko na i na sababu kɛnɛ dinyɔrɔ mɔgɔ min di ɔrɔ a bunyɛtɔ lara a tɔgɔ ka kɔn k'a kɛ maa kɔn di ɔrɔ alu ka ɲini musokɔrɔba fɛ ko a ye ko kɛ min di danfarabɔ don a den ni a mamani ni soden tolu tɛ o kɛ musokɔrɔba la invention joona joona kɛnɛ yene manden dugukolo kan han duɲɛ ban o invention o tɛna bala manden a ka mun de kɛ a ka bɔrɔn de dɛbɛ k'a bila a denu cɛkisɛ rɔ wala alu tuu rɔ haman tɛ alu kana a mamanen bɛɛ o le bɔrɔn ye kɛla hali bi mɔlu tuu rɔ wala alu cɛma wala alu kana tamura i bɛ se k'aw tara di Okay. nkara Yes. So we're going to talk about the meaning of the name Conde. But before we go in detail of the meaning of the name Conde, it's important that we mention how this came about. There was a old lady, a very wise lady, that got very old. She was she only had one child, and this child, she called him Tamura, and that's why sometimes when you call Conde, you would add a name Tamura, and her son married many women, many wives, and those wives gave birth to many children. So therefore, this old lady was able to have many great children because she became very old, and she was able to see all those great children, and it became very mysterious in the village where they were living, that when you hit or somebody hit one of great grandchildren, something happened to the person, either the mouth was swollen or the finger swollen. Something happened at least that showed that you should not hit a grandchildren, because he has some mystery that the children also had on them. So in the village, people came to her so that they would distinguish who are her grandchildren comparatively to the other children in the village, so that maybe they will not hit them. So she came with a very smart idea that was an invention at that time, and still exists with us now, nowadays in Africa, where we put a wristband or armband or something on the side of on the belly, so that the children can be identified. So that was one of her inventions to identify her grandchildren. So her name was Makon. And the name Makon is very important because in the Manding culture, when you put Ma, that means an owner, Ma. And Na also means your mother. Na is somebody that brought you to life. That's why in the Manding culture, our mother are called Na. So that you came in this world from Na. So that's what brought you in this world. So this is very important that we're all learning our culture and the meaning of the world. So that's why Salati Maju is very important to teach us what our language means. Mr. Kamadama? Okay.
Selon l'histoire, il y avait une femme, une sage femme, donc, qui vivait dans Manding, donc, qui était très, très mystérieuse. Donc, il y a eu un fils qu'elle a appelé Tamura. Donc, cette femme, Dieu n'a pas fait qu'elle ait eu beaucoup d'enfants. Elle a eu un seul fils, donc elle a nommé Tamura. Bon, si Tamura, à son tour, a marié beaucoup de femmes, il a eu beaucoup d'enfants. OK. Dieu a donné, par sa grâce, a donné une très, très longévité à cette dame, ce qui lui a permis de voir ses fils d'abord, ses petits-fils et ses aïeux. Non, c'est les fils de ses petits-fils. Donc, ce qui veut dire il a eu à voir beaucoup de membres de sa famille. But, maintenant, ce qui s'est passé dans le village où elle vivait, quand quelqu'un touchait un de ses fils ou un de ses petits-fils ou arrière-petits-fils, qu'est-ce qui se passait? La personne avait, de façon mystérieuse, soit sa main s'enfle ou en tout cas, il avait quelque chose de malheur. Donc, c'est en ce moment que les populations du village dans lequel la femme vivait se sont réunies à l'époque. Ils l'ont dit ici, bon, son nom c'était Macon. Bon, quand vous dites Macon, son nom c'est Macon. Mais dans Manding, quand on veut respecter un nom, on ajoute Ma. Donc, c'est pourquoi on l'appelait Macon. Donc, les villages, les gens se sont réunis pour la rencontrer et pour lui demander une faveur du moins, pour qu'il sache la différence entre ses fils, ses petits-fils et arrière-petits-fils et les autres enfants et les autres personnes du village. Donc, c'est en ce moment qu'elle a eu une idée, elle a eu à inventer à l'époque qui était vraiment ingénieuse, une idée ingénieuse, qu'elle a pu fabriquer quelque chose comme un collier ou quelque chose comme au cou de ses enfants ou petits-enfants ou au bras pour faire la différence entre ses fils, ses petits-fils et petits-filles et les autres personnes du village. Quelque chose qui était vraiment à l'époque, vraiment une invention et qui a marqué le Manding à jamais. C'est bon? C'est bon. C'est très bon. Voilà sisan musokɔrɔba na sindili o la ale le kɛla mɔɔ fɔlɔfɔlɔ di ka bɔrɔn dɛbɛ ka bila tuul ni cɛmalal ni kan na ka a mamani ni tɔl bɔ den tɔl bɔ ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔ o sababu la ni mɔl tun ka musokɔrɔba ni mamani nu ye al daa fɔ he kana se nunu ma dɛ ma kɔn den ne ye ten ni sera lu ma kɔrɔ ni da ma funu i bolo di funu al tola wurila ma kɔn den tɔ wulila ha ko kɔn den ne te i kana se den mɛnu ma de ni sera lu ma kɔrɔ kolatɔn di k'i la mɔl tora a mamani nu a bɔnsɔn nu wurila o tɔ wulila kɔn den ne te kana tusal la i kana salu ma n'o tɛ i dina ko sɔrɔ al tola wurila o kɔn den tɔ wulila ha bi a na i laban kɔn den ma a nane ɲamɛn ka kɔn den na ɲamɛn ka wele o di alu jamu Tamura o sɔrɔ ni Makɔn denkɛ fɔlɔ wele fɛ a ka min tɔgɔ la ko Tamura Tamura o wele tɛrɛ ye a denkɛ fɔlɔ o a denkɛ kelen pe o tɔgɔ di nka Kɔnde o sɔrɔ ni musokɔrɔba yɛrɛ le fɛ ka a ka den ni soden tɔlu danfarabɔ kɛ min kɛ bɔrɔn na o kɛ mɔlu tɛrɛ y'a fɔla a mamanen wolu ma k'a fɔ i kana se mɛnu ma de kɔnden ne ten n'i sera lu ma a di kolatɔn k'i la wala mɔlu tola wele fɔla a bɔnsɔnu ma mutu han kɔnde o nara kɛ alu jamu di ko kɔnde bɔnsɔnu tunkara Yes. Okay. Donc, therefore, this wise lady was able to invent the first armband because on the arm,
Even now you can see those players here that play basketball, they put up armband. So that idea came from her. And a waistband also was invented by her, so that the people will be able to distinguish in the village their grandchildren from other kids in the village. So this was her invention. But now, because people were kind of worried, not they know who they are, who their grandchildren were, so people were saying that Macon Dino. So they're saying to other people, don't touch the grandchildren of Macon Ding. So that the origin of the patronym Conde, saying don't touch. Macon was the name of the old lady, Macon, and Ma was to respect her. Macon, so Macon Ding, meaning the grandchildren, children, do not touch them. So that's a little story about that. And for Tamura, the patronym Tamura came about the name that was given to her first son, her only son, Tamura. Usually people have the name of a grandparent could become a patronym. So therefore, the patronym came from the first name of the first son of Macon. Camara? Ok, je suis là. Donc, à l'époque, comme la dame avait beaucoup d'enfants et petits-fils et petits-fils, et les gens, elle avait essayé de fabriquer à l'époque un collier qui permettait d'identifier son arrière, ses descendants des autres personnes du village. Donc, les gens disaient dans le village, il ne faut pas toucher au fils de Macon. À Malinké, qui veut dire Condé, Macondé. Donc, D mine à Malinké, fils. Macon, c'est son nom. On a déjà expliqué cela. Son nom c'était Con. On a ajouté Ma pour signe de respect à l'époque, quand on voulait respecter les gens. Donc, les gens disaient de ne pas toucher au fils ou bien petit-fils ou arrière-petit-fils de Macon. Donc, en disant Macondé, Condé sera découlé de cela. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, on dit Condé, donc c'est la source. La source vient de la femme, le nom de la femme qui s'appelle Macon. Donc, les enfants, fils, qui veut dire Malinké Ding, donc, du fait que les gens disaient de ne pas toucher au fils de Macon, en disant Macon Ding, donc, ça, c'est l'origine du nom Condé d'Amanding. Donc, le nom Samura provient de son premier fils, qu'elle a nommé Tamura, je veux dire. Le nom Tamura, par contre, vient du nom de son premier fils. Ça, c'est le nom même de la vieille femme qui s'appelait Macon, dont elle avait nommé Tamura. Voilà. Merci. Western Fair, Musokorobani, Macon, comme a ka lɔn k'a fɔ ko duman fɛn fɛn lɔnni b'a diya ɲaɲa adamaden b'a si sɔrɔ ɲaɲa a di laban a la lɔnni ko i lamɛn kɛ a la a k'a la lɔnni bɛɛ ta k'a di a denkɛ Tamura ma a la lɔnni bɛɛ k'a di a denkɛ Tamura ma a si janfaninba kɔ wala ko a y'i kɔto a denkɛ la a k'a fɛn bɛɛ la timi min k'a denkɛ ma denkɛ fana ni kɛla mɔgɔ jijanenba di mɔgɔ sɛbɛdonnenba di min ka a bala minan wolo ta ka baara kɛ ka lɔnni fana ni sɔrɔ a bala lɔnni o kɔnɔ k'a jiri a la lɔnni o fana dɔ mɔgɔ si tun tɛ se a la o kɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'a tun nara k'i la suma k'a fɔ ko ba manden joona lɔnni lalu tɛ i ɲɔgɔn sumala le ka i ɲɔgɔn kɔrɔbɔ mɔgɔ fɛn fɛn n'a tun nana k'a fɔ a ye cɛ nin kɔrɔbɔ Tamura kɔrɔbɔ
a la lɔnni k'a kɔrɔbɔ k'a lɔn k'a fɔ a ba k'a bila yɔrɔ min n'a k'a ta yen de tiɲɛ la u ye fɛ k'a lɔn Tamura tun ye mun de kɛla a tun di a fɔla lɔnni kɔrɔma min ma Manden ko Kasawura a tun di o kɛ a kɔrɔbɔba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka alu Kasawura maninkakan o kɔrɔ ye mun de n'a fɔra maninkakan dɔ ko k'i Kasawura o kɔrɔ le k'i lɔn ko bɛɛ la tuni ma jɛw i le boromalanɛ fɛn fɛn ma k'a fɔ i tɛ se k'a bila i ɲɔgɔn dɔ ka ko dɔ kɛ o bɛɛ de tunu i ma i tun b'a na k'a fɔ i ye fɛ ka ko dɔ kɛ ka na Tamura ma wala ka lɔn ko dɔ kɛ ka na ma a tɛrɛ i le borolɔ mina ni i la fɛn bɛɛ a bɛɛ tunu i ma siɲɛ kelen i lɔn ko bɛɛ de tunu i ma o b'a kɛ mɔl d'a fɔ ko he Tamura bara o Kasawura o le kosɔn o fana ni lala a jamu kan sabula ale la lɔnni sababuya le k'o kɛ ala cɛfarinya le y'o di u k'o la kɔndelu jamu kan ko Kasawura Kasawura kɔrɔ le k'i lɔn ko bɛɛ la tunu i ma k'i seko n'i lɔn ko bɛɛ tunu i ma mɔgɔ gwɛrɛ ta se la o le na Kasawura kɛra kɔndelu jamu filanan fana di Tunkara. Very good. Thank you very much, Salati Manju, for sharing your knowledge. So this old lady, this wise lady, knew that nothing on this earth is eternal. It's only God who is eternal. She knew that, and she knew that her age will not allow her to exist on this earth forever. So what she did, she transferred all her knowledge. All the knowledge was given to her by God to her son, her only son, Tamura. So Tamura obtained all the knowledge from her mom, from his mom, and he became a very knowledgeable person. So, and the mom passed away, and the son Tamura also multiplied his knowledge since he was a very knowledgeable now from what he got from the mother, since she transferred all the knowledge to him. And he became very powerful and was very respected in the village, in the country. And what happened in Mande on those days, people used to test you. You cannot see how knowledgeable you are in a lot of field, a lot of mysterious field. In the mystical side, they would test you to see if you are who you claim you are. So Tamura was tested by people, and whoever came and tested him. So what he did, he used an old power in Africa, in the Mande culture, where we don't hurt you, but what he do is he made your power that you have all disappear. Like all the knowledge that you have, you forget about it. So that's what he used to do to the people. You come, you want to test his knowledge to see if he know things that you think that he should not know. What he does to you, he did to you, is to make your knowledge that you have everything that you know disappear. So that's why they call him Kasawura. So Kasawura is another pattern that was added to the Konde. So we have now Makonde, Tamura, and Kasawura. So Kasawura was added to the Konde patronym because the grandfather has a power to make the knowledge of anybody who come and test his knowledge disappear. OK. Oh, yeah. OK. Cette sage femme, comme elle a su que chaque chose a une fin, donc quand elle a su que ses derniers jours étaient proches, et elle a transféré tout son pouvoir magique à son premier fils qui s'appelait Tamura. Donc, Tamura, à son tour, devient une personne vraiment mystérieuse aussi. Et à l'époque, dans Mandin, quand tu étais une personne mystérieuse, il y a d'autres personnes aussi qui venaient juste pour se comparer à toi. Donc, quand ces personnes venaient pour se comparer à Tamura, donc Tamura, qu'est-ce qu'il faisait par le pouvoir que sa maman lui avait laissé? Donc, il rendait ces personnes dépourvues de tout pouvoir. Donc, c'est ce qui veut dire en manding, Kassamura, hein? Kasawura.
Kasaoura, ce qui veut dire Kasaoura. Kasaoura. Ce qui veut dire dans Manding, Kasaoura, c'est dépourvu quelqu'un de tout son pouvoir, le rendre vraiment impuissant. Donc, c'est ça que le monsieur faisait. Finalement, les gens, quand quelqu'un venait pour se comparer à lui, à son pouvoir, quand il le faisait, les gens disaient, ah, il a Kasaoura la personne. Donc, c'est pourquoi le deuxième nom, Kasaoura, ça provient du pouvoir du fils de Makon. Il s'appelait Tamora. Merci. Ora, Mm. ay fala du mema bi ko manden ko Sankaran. Sankaran o ye Sankaran ni fana ni ye. Sankaran o Sankaran so o jute nen konelu le wuro. Ba konelu kela Yeah. siyadi menu sabati la kosobe kosobe. Alu sabati men keni alu shiara, alu wala manden fampe. Konelu kani. Wala wole koson ay fala konde luma ko konde Sankaran ka so le to ye ko Sankaran. Bo manden kando ni ka la so to kan a ye kɛla so sibal le tɔgɔ di mutum i n'a fɔ ni ka fɔ New York i b'a ka la o kan i b'a fɔ New York ka o la mɔgɔ minnu ye New York i kan bɛ olu le ma ni ka fɔ kankan ni ka la o kan a di kɛ kankan sibal di mɔgɔ minnu si ni kankan o rɔ ni ka mɛn ko Sankaran ka o kɔrɔ le mɔgɔ minnu si ni tɛrɛ Sankaran o rɔ kɔndelu alu ka Sankaran jutigɛ min kɛ alu k'i sigi yen o le kosɔn a lara kɔndelu tɔgɔ kan ko kɔnde Sankaranka o la alu ka so min jutigɛ alu k'o tɔgɔ la le ko Sankaran o le nana Sankaranka di k'a la alu tɔgɔ fana ni ka ko kɔnde Sankaranka. Sankara is a location in the Manding, and the Konde were the first to establish themselves there. So therefore, since they were the first, it's very customary in the Manding culture when you set up yourself somewhere to be called by that name. So because they were the first to come and clean the area and set themselves there, so they become a huge family because the grandfather married many women, many wives. So those men were able to give him many children. So they established themselves in that location of the Manding called Sankara. So because now they live in that location, they added the word ka, because in the Manding, when you live somewhere, they will use the word ka, Sankaranka, meaning that a person who lives in Sankara. Like when somebody lives in New York, we call it New York ka. When you live in Japan, Japan ka. So in the Manding, the ka refer to the person who lives in that location, which is the first word, New York. New York is the city, ka, those that live there, the residents that live there. So that what now we call it. They also added to the patrol name Sankaranka to the Konde as well. Jamara. Camara, Excuse-moi, je me permettais. Ok, il y avait une partie dans Manding qu'on appelle Sankarani. Donc, les descendants de la vieille femme Makon se sont établis dans cette partie de Manding qu'on appelle Sankarani. Bon, mais quand vous habitez quelque part Malinké, on n'ajoute qu'à là-dessus. Par exemple, quand vous habitez à New York, on ajoute qu'à, on dit New Yorka. Quand vous habitez à Kankan, on ajoute qu'à dessus, on dit Kankanka. Donc, Sankarani, quand vous habitez à Sankarani, on ajoute qu'à dessus, ça devient Sankaranika. Donc, ça, c'est l'origine des noms Sankaranka. Donc, Sankaranka, c'est la famille, la grande famille des descendants de la vieille femme.
Macon, où cette famille était établie dans le Manding. Donc, c'est là-bas qu'on appelle Sankaranka. Donc, les habitants venant de Sankarani, quand vous ajoutez K dessus, devient Sankaranka. Donc, on appelle ces gens, toutes les personnes venant de cette localité, de cette région, on les appelle Sankaranka. Donc, c'est ça l'origine du mot Sankaranka. Oro abe fo ko ni ma ko jara, abe fo ko ni ma ko kurubakari, abe fo konde ma ko jara, abe fi ma kurubakari, abe fo konde ma ko jibami. Nga nin kuma nin kirin na be fana koro le ba bela. Ola konde kedule tre, ale kera donso badi. A tuye wala wa kono wati shaman ka baaralu kɛ ka sobolu fa ka basilu bɔ o toni ala wa kɔnɔ taa wolu la londo ana muso wara tu kɔnɔ alu mɛnna ye kosɛbɛ han fɔ a muso yɛrɛ nana yɛrɛma sɔrɔ filani fila la tu kɔnɔ a yɛrɛma sɔrɔ filani fila la yen filani kelen ale ka o la ko a di wa ji ta ka na a wara ji ta di a ye nala waati mɛn na jarabra na ka filani kelen ta ka wadi ka ko bɛɛ kɛ ka den ɲini ka ko bɛɛ kɛ den ma ye ka donso tɔlu kiriso kɔnɔ ka na ka den ɲini fan bɛɛ den ma ye ali ko jarabra den damu jara ma den damu ala la se la jara ka den ta ka den namɔ wala den komi alu tɛrɛ filani ne di ale ni a filani ɲɔgɔn alu munenen b'ale tɛrɛ o kɔrɔ le alu bɔnin b'ale tɛrɛ ɲɔgɔn na komi alu bɔnin tɛrɛ ɲɔgɔn na fo ka tɛmɛ den ni lamɔgɔya kɔfɛ a nana a fatura wafɛtaama la londo ka na bara den ni siginin dɔ fara kan a ka den nin ma fɛnɛ a k'i ma don a la k'a kuma fɛ mɛ den nin tɛ kuma la a b'a fɛn fɛn fɔ den nin tɛ kuma la sabula a ma lamɔ mɔlu bolo a lamɔla wale kɔnɔ sobolu bolo o kɛɲɛ ma a fadu ka lɔn ale le den tununa a bara waati jan bɔ bon den kameren bɔra ni o di nga a tɛ adamadenya kan fɔ la a tɛ mɔgɔ kan fɔ la a tɛ kuma la fo ka jate sili dɔrɔn kɛ a nana den nin minɛ ka wadi so kɔnɔ ba a tɛra ye lɔnnila ba le fana di donso lɔnnila a n'a den di so kɔnɔ den tɛ kuma la mɔgɔ si fɛ hali a filani ɲɔgɔn yɛrɛ a tɛ kuma la o fɛ ani o tɛ se kuma la an mi kɔmɛ jaralu nara so kɔnɔ den nin ka wuri ka jaralu kunbɛn mɔgɔ fɛn fɛn so kɔnɔ bɛɛ ka bori ka bɔ so kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ ta i kundi nga den nin kelen a di wuri ka wa don jaralu tɛma ali tɛ fosi kɛla a la ali tɛ kojugu k'a la ani jaralu b'a kɛ min fɔ la ali di o kɛ o b'a ban a di bila jaralu kɔ fana ali di don tu kɔnɔ kerenni waati b'a kɛ fana a dina o le kosɔn mɔlu tun y'a fɔla denw ma ko nin tɛ mɔgɔ di mutu ko nin bara kɛ jara di ko nin tɛ mɔgɔya bolo ma mutu ko a bara kɛ jara di o komi a tola adamaden ni jaralu tɛ o ɲa kan mɔlu tora a denna ten n'a nara so kɔnɔ ali da den kolu la ali da den kumalu la ali da den kumalu la han fo a nana kuma damina dɔɔni dɔɔni kuma daminanin kɔ o la ale tɔgɔ b'a fɔ a di fɔ a ma ko kɔndekɛ min kɛla jara di ko ale ni jaralu le ye badima di quoi ale ni jaralu le ye kuma o le ten o la mɔlu tun y'a fɔla a ma o dɔ ko kɔnde jara ali b'a fɔ a ma yɔrɔ min ko kɔnde ali di b'a ka jara la kan sabula ale ni jaralu le ye ko kɛli ɲɔgɔn fɛ o le kosɔn o tɔgɔ fana nara fɔ ko kɔnde jara ko nara kɔndelu fɛ yɔrɔ min na o le ten Okay. Tunkara? Yes.
In this lineage of the lady called Makonde, her great grandchildren, one of them became a hunter. So he used to go to hunt in the forest, the animals. So he was very knowledgeable also. And one of those days he was in the forest, and his wife also went in the forest to give birth. So when she gave birth, and she birthed two children, two boys, and she laid them down there, and she went to look for water. Before she came back, one of them has disappeared, and they looked for the child, but there was no way to find him. And it came to be that the child was abducted by lions in the forest. Since he was abducted and they looked for him, and nobody found the child, so the child stayed there and grew with the lions in the forest. And one of those days, his father was going in the forest to hunt again. So he came upon this man or this boy at that time, and he spoke to him. He was not speaking like a human conversation. I mean, he was not making any sound, so that they can communicate. So since the father was a very knowledgeable person, he took the boy or man at that time to the village. So once he took him to the village, he could not make sound, but the father knew that he lost a son a long time ago in the forest, so he assumed that might be his son because they were twins, so there was a huge resemblance with his twin brother. That was who were not adopted by a lion, so there was a huge similarity between them. So therefore, what happened now? People started to call this child Konde. So where again, I'm sorry, Jara. So Jara name was added to the Konde from the fact that this person was with a lion, and Jara, because Jara in Mande means lions. Lion is Jara. So since he was raised with the lions, so they call him Jara. So therefore, sometime in the village, you will see like a pack of lions coming in the village, and everybody will run out, run away, and they hide themselves. But you will be the only one coming to the lion and facing them without any fear. You will go in front of them, and then you will talk to them, and later on they will go together to the forest. So, and he was able to communicate with them. So therefore, people came to call him Konde Jara, the man that was with the lion, the Konde that was living with the lion. And after that, people started to teach him human sentence. So he started to talk with human. Camera? Voilà. Oui. Ok, il y avait dans Mandin, il y avait un homme qui vivait, un Condé, qui était un chasseur, donc qui partait souvent à la chasse. Une fois, il est parti à la chasse, il a tiré à la chasse. Donc, sa femme, qui avait accouché des jumeaux, des garçons, donc, est partie chercher de l'eau. Donc, elle a mis les enfants, elle a déposé les enfants pour aller chercher de l'eau. À son retour, un des jumeaux avait disparu. Donc, ils ont cherché l'enfant partout, un peu partout. Bon, ils n'ont pas pu retrouver l'enfant. Donc, les gens se sont dit, l'enfant là, est-ce qu'il n'a pas été dévoré par les lions? Donc, mais comme ils n'avaient pas retrouvé l'enfant, ils sont restés dans l'attente là, mais peut-être qu'un jour, ils vont voir l'enfant. Et un jour, son papa était allé à la chasse
le papa de l'enfant est allé à la chasse. Il a vu l'enfant assis sur un rocher. Donc, il a vu la ressemblance avec l'autre jumeau qui était avec lui à la maison. Donc, il a dit, certainement, lui, c'est mon enfant. Donc, comme il avait beaucoup de pouvoir aussi, il a pu prendre l'enfant, l'envoyer au village. Donc, il était un jeune adolescent maintenant. Donc, maintenant, comme l'enfant avait été élevé par les lions sont venus au village. Quand les lions sont venus au village, la population, tous les gens qui vivent au village ont fui. Sauf l'enfant qui est venu rencontrer les lions. Donc, les gens le voyaient parler aux lions. Donc, les gens étaient étonnés. Et souvent, il allait dans la brousse pour aller vivre avec les lions. Et des fois, il vient dans la ville pour venir vivre avec les hommes. Donc, petit à petit, comme il communique avec les hommes, finalement, il a pu parler avec les hommes. Donc, souvent, il allait dans la forêt, être avec les lions, et des fois, il venait au village aussi. Donc, finalement, les gens disaient que toi, tu n'es plus un Condé, tu es un Jara. Jara qui veut dire en malinké, qui veut dire lion. Donc, les gens le disaient maintenant que toi, tu n'es plus vraiment un Condé, mais tu es un lion. Un lion, en malinké, c'est Jara. Donc, c'est le nom Jara. Si vous voyez qu'on appelle les Condé aussi Jara, donc c'est l'origine du mot Jara. Ça vient du mot lion. Parce que l'enfant avait été élevé par les lions, donc il pouvait vivre avec les lions et il pouvait venir aussi vivre avec les hommes. Donc c'est ça l'origine du mot Jara dans le manding. Manding? Manding ka betre ye matarali kela here menna. Manding ka betre ye aladali kela here menna. Manding ka be ka saraka bo kwala ye here men ke aluye. Ala ko ke konde leye ama ke mo sibra ye ko. O here ye mundi. Konde musolu ka fendo di mande ma han dunya ban. Manding ta nyon soro fo dunya ban. Oye mundi wole aldenke Sundiata Keita di. Sundiata Keita alele ka manden sinfonya ka manden na wuriki bi ka manden timi dunia jamana bela. Tiani traye hakirimadi, atraye kolon ladi, atraye fankamadi, atraye kerekela badi, afana ni traye seti badi. Adon fanan kela mansa baledi, menyo mana mande masata ani saba siro. Masabata ni saba men nara mande ni alto lona menu timina wulu ya wulu to malo menu yesebe kono mansata ani saba o Sundiata aka minke mande aka mande no ben menke ka sifonyali menke kabanka ko baba men no ben mande dunuye beta ya franyonka aka kokere no ben dunuye be ki suma alele makata o nyonke no te mosima suke wole la star du krukan foadi mande si ka men na dana krukan foa o kɛra 1,236 la a ka sumaworo dali men kɛ 1,236 la o kɔfɛ o sanfin de kɛra 1,236 1236 o ka o gbara men kɛ o kɛ a ka constitution min na dan o constitution de si kan de a ka o constitution min na dan o ka kɔrɔ français la constitution di bi san 100 a ka kɔrɔ anglais ta di san 600. O la Sundiata kɛla mansabadi mande ma men ka mande na wuriki ka mande magweba lusiaya ka ban ka mande yɛrɛ k'a diya a siba ni alamini bɔ bɛɛ ɲɛ o den o bɔra min o bɔra kɔnɛmuso de dɔ men tɔgɔ ye ko Sogoron Kɔnɛ o Sogoron Kɔnɛ o wole tɛrɛ ye Sundiata woro bamuso di ala k'o di kɔndelu ma kɔndelu fana ni b'a mande ni den tun ɲara ni den min tun ka sabati sɔrɔ
ka den ka kɛ a moyibalu ɲɛnɛ fendi o tere ye lala a bamuso le kun ni den fana tun tiɲɛra a di fɔ ko a bamuso ma ɲa ko le kosɔn ko den tiɲɛra bɔn kɔnɛmuso la ɲa o ani a la jusosuma ni a la si lɔdiya ni a la si kɛɲa cɛlu fɛ o kɛra sababu di ka baraka don al denkɛ Sunjata rɔ ka manden nawuriki ka manden nadiya bi bonya a mandenka bɛɛ ka duniya fan bɛɛ ka sababu kɛ a la histoire di men ye ɲɔn tɛ ɲɔn madan di Tunkara. Okay. Salati Manjudi, Salati Manju said that in Mande, all the individuals who live in Mande, the society, used to pray God for one big favor. And a lot of sacrifice was made, with cows and all those kind of things, praying to God to give them this favor, to give them a child whose name would be lasting until the end of humanity. So God gave a response to that prayer, to the sacrifice, only to the Condés. So God responded favorably to those supplications to the Condé family. And the Condé family, through a woman called Sogolon Condé, gave birth to the Mali Empire, the Mande Empire, one of the empire, the greatest empire that the world has ever known was the Mande Empire, a very big empire that covered almost all of West Africa, all the way down to Nigeria and going to Cameroon. So one of the greatest empires that the world has ever known was established by the son of a Condé, Sogolon Condé. Because on that time, when when somebody succeeded in Mande, they would say that you had a good mother. If you failed, they would say that you had a bad mother. So since it's very well known that the Condé ladies are very respectful of their husband, and they look for the blessing from their husband, and so therefore the child will be great. So Sogolon Condé was a very wise lady also. So her son also was among the 13 kings that the Mali Empire, the Mande Empire or Mali Empire has known, was the greatest of the greatest. There might have been some other king in the past, but in the written side, those that we know, that we have a register as being king, there are 13 that we can count that are written. So he was among the greatest of the greatest between those 13 kings. And one thing that he did that the whole world copy him also is to make the constitution, the first constitution of the world, that older than the French constitution that was written. His constitution was written in 1236 AD, and when he defeated Soumaoro Kante in 1235 AD. So his constitution is older than the French constitution by 500 years, older than the English constitution by 600 years, and also older than the American constitution by many years also. So therefore, he established the first constitutional rule and regulation that governed an empire that was fair and just. And we still live in the mundane culture all over West Africa, still live under that constitution today. That's why we are proud anywhere we are in the world, because of what he did. He was a good emperor that was governing many, many kingdoms. Come on. Okay. Là, voilà, dans Manding, toutes les familles vraiment imploraient quelque chose que
Dieu a fait pour les Condé, qui n'a pas fait pour aucune famille de nom dans le Manding. Ça, c'était quoi? L'empereur, le fameux empereur du nom de Sundiata Keita, sa maman était un Condé. Donc ça, c'est Sogolon Condé. Donc, Sundiata était un grand empereur qui, vraiment, on peut dire que parmi les 13 empereurs qui a été le plus grand empereur dans l'histoire. Donc, il a pu faire beaucoup de grandes choses à son époque. L'une des choses que Tunkara, Sundiata avait pu faire, c'était à l'époque de faire la constitution, la première constitution dans le monde. Parce que cette constitution est plus âgée que la constitution française, elle est plus âgée que la constitution anglaise. Donc, cette constitution est connue comme vraiment l'une des constitutions aujourd'hui qui fait la fierté des peuples mandingues dans le monde. Donc, la maman de cet empereur était un Condé. Donc, Dieu a fait cela pour les Condés. En résumé, c'est ça qu'il veut dire. Merci. Ora, Mm. ni ka yen bi hali bi mande jelilu y'a fɔla kɔndelu ma k'a fɔ ko kɔndɛden tɛ kɛrɛ mɛn nɔ ko kɛrɛ kɛla fɛrɛburudi kɔrɔgbɛrɛ t'a la kɔnde musoden ko ni o tɛ kɛrɛ mɛn dɔ k'o kɛla fɛrɛburudi Sundiata b'a wa kɛrɛ kɛrɛ dɔ ala t'a kɔ a tɛrɛ di o bɛɛ kunna yeren di mande ma o kɛla sababu di alu k'a fɔ alu tun b'a kɛ a ma balimala k'a ma tɔgɔ alu t'a fɔ ko ni kɔnɛmusoden tɛ kɛrɛ mɛn dɔ k'o kɛrɛ di kɛ fɛrɛburudi o kɛrɛ di kɛ kɛrɛ gwansan di quoi kuma laɲini ye wele di ni i tɛ kɔnɛmusoden di i b'a bila kɛrɛ kɛrɛ ɲɛ o kɛrɛ di kɛ kɛrɛ gwansan di kuma laɲini ye mɛn di wele di o rɔ kɔndelu alu tɔ la siyaya ani alu bɔ ɲɔgɔn ra siyaya o mi lawuri dɔ wɛrɛ ma o lawuri ni kɔndelu la sabati a n'alu la wuriki a n'alu la sinfonyaliba a lawuri ni wele ma ba ko b'a diya a ti di siyaya a magbɛn b'a di siyaya ɔ wele nana o di mɛ i b'a fɛn fɛn mɛn i b'a tɔgɔ tɔgɔ mɛn kɔndelu kɔ kɔrɔ y'a bɛɛ la kelen kelen kɔrɔ y'a bɛɛ la kelen kelen o rɔ ba Sundiata ka kɔn Sundiata sɔrɔ ɲɛ ala ko kibaru fɔla le mandenkalu ɲɛ san 100 a ma sɔrɔ fɔlɔ ba a bɔni mɔɔ min dɔ olu tɛra ye dɔnnila bali de Sundiata la ko kibaru fɔla le k'a fɔ den di donna sɔrɔ manden wele dina manden tɔgɔ la se duniɲɛ fan bɛɛ wa a di ko kɛ manden min ɲɔgɔn tɛ kɛ duniɲɛ kɔnɔ o kul bɛɛ fɔne ne ka kɔn Sundiata yɛrɛ woro ɲɛ san 100 kaban k'a sarakalu bɔ a benbalu bolo san 100 Sundiata ma sɔrɔ fɔlɔ Tunkara. Okay, in the Manding, we see those that we call griot or the master of the speaking world. Say that if a Conde, someone who has a Conde lineage, is not in a fight, in a war, if there's no Conde present, that fight is a futile fight. It's not important, or it's just something that is not important. But when a Conde is in a fight, it is serious. It will go with serious to make change, to make impact, positive impact, to change the way things are. So if a Conde is not in a fight in any endeavors, be military endeavors, be societal endeavors, if a Conde is not present there,
So don't take it seriously. Because when they come, it's serious. It's serious business. So, and therefore, after that, many names came after the Conde because the Conde became very populous. A huge population came after them, and then they were surrounded by many other people. So you will see many names that came after that and joining them. All of them have meaning also. And the son Sundiata Keita also was forecasted many years before he even was born, maybe 100 years before he was born. It was known that there will be a child that will come in the Manding who will impact the Manding, not only Manding, but the whole world. Because we know that some of the descendants of Sundiata Keita came to the United States. So they came here to travel, they say Abubakar, so that's one of the descendants. So the impact is worldwide. So they impacted African culture, Manding culture, and they impacted positively humanity. So he was forecasted to be born 100 years before he was actually born. Mr. Kamara. Ok. Donc, quand Sundiata Keita était en bataille pour faire des combats, les griots qui étaient là, donc, disaient à l'époque que si un fils de Condé n'est pas devant une guerre, cette guerre est perdue d'avance. La raison est tout simple, parce que Sundiata Keita, le plus grand empereur de Manding, de l'empire de Manding, à l'époque, sa maman était un Condé. C'est ça l'origine. Quand on dit que si dans une guerre, il n'y a pas le fils d'un Condé devant la guerre, cette guerre est perdue d'avance, c'est ça l'origine. L'origine, pourquoi les Grecs disent cela? Parce que tout simplement, Sundiata, sa maman était un Condé. Donc, dans l'histoire, comme on vient de l'expliquer, tous les noms ont leur signification. Vous dites Condé, vous dites Tamura, vous dites Jara, tous ont des significations. C'est venu, ça a leur sens. Ça a leur sens. Donc, et aussi, Sundiata Keita, c'est quelqu'un dont c'est un empereur dont son histoire avait été prédite au niveau de avait été prédit par comment on appelle ça, avait été prédit à ses grands-parents qui à l'époque avaient fait des sacrifices pour cela, qu'ils allaient avoir un enfant qui viendrait de leur descendance, qui allait impacter, disons maintenant, le monde, parce que le nom Sundiata Keita est connu aujourd'hui à travers tout le monde, à travers le monde entier, qui allait impacter non seulement le Manding, qui allait impacter le monde, qui allait impacter aussi le monde. Donc, ce qui fut fait, ils ont fait des sacrifices et nous avons vu, on a vu comment l'histoire nous rencontre les épopées de Sundiata Keita, comment vraiment Sundiata Keita était un grand empereur, comment il a pu unir le Manding, comment il a pu vraiment rédiger la première constitution du Manding qui a été élaborée comment on appelle ça? En 1236, à Kounfara, comment on appelle le nom même? Kouroukanfoua. Donc, ça a été rédigé là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, cette constitution reste l'une des meilleures constitutions au monde. Merci. Et le mot Kouroukanfoua là veut dire au-dessus du montagne, ou sur les montagnes. Kouroukanfoua, c'est-à-dire la plaine sur la montagne. Ok, la plaine sur la montagne.
Voilà, c'est ça, ça veut Kourou dire. veut dire, Kourou en manding, en malinké, ça veut dire montagne. Montagne. Foi Et veut dire plaine. plaine. Voilà, c'est ça. Foi veut dire plaine. Donc, So, Kourou comme foi, ça veut dire la plaine sous la montagne. C'est là-bas que cette constitution avait été rédigée par l'empereur, le plus grand empereur du Manding, Sundiata Keita. donc, ala ka min bila an harijɛrɛ bi k'a fɔ alu ye kɔndelu kan wole ye nin di kɔndelu la ko a kuma kɔnɔ ka dun fo ka tɛmɛ ka sababu kɛ alu la ɲa di manden ani alu ka tɔnɔ min lase manden ma ani alu ka création minnu kɛ k'a di manden ma bi ni mɔlu ye balola a la hali makɔn yɛrɛ a ka bɔrɔ min de bɛ o di ka bila a mamani turu ni a textile ni alu kan na bi dolu ye wole feerela ka kɛ alu balo di ten olu balo ye bɔla wuli dɔ ba olu tɛ dogwɛrɛ ladana o kɔ olu ye wole ladana ka feere mɔlu ma dolu y'a ladana ka bila alu burukan na dolu y'a ladana ka bila alu tɛma dolu dali t'a bila alu tulu dɔ dolu dali t'a bila alu kan na bɔn bɛɛ n'i ta bila yɔrɔ le kuwa nga o bɛra kɛ sababu di bi o bɛra kɛ a ta création di duniɲɛ kɔnɔ mɛn tɛ bɔ duniɲɛ kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ wuri ma bon ali denkɛ Sunjata fana ni kana constitution ko duniya ɲama ka constitution ko ma k'a fɔ adamadennu i b'a adamadennu k'i ɲɔgɔn kan ali tɛ se marala fanka la mutu fiyalu mara siriyali la Sunjata lali nala ka woyi la duniya la k'a fɔ adamaden bɛnni ka mara siriyali la wa fanka tɛ ba i fanka do di si do la waati do waati bɛrɛ fana o t'i fanka di se ka se ile la nga ni ka alu mara siriya la n'alu bɛnna kan do kan k'a fɔ an ye si kɛ tan an ye si kɛ tan dɔ kana nin kɛ dɔ kana nin fɔ ni si kɛra o kan i b'a ye ni bɛɛ k'i ta bonya dɔ tɛ se dɔ ma ali bɛ waati jan kɛ o rɔ dɔ tɛ se dɔ ma o fana di kɛrɛ ladɔya mɔli ni ɲɔgɔn tɛ Sunjata le k'o hakilina yi la duniya bɛɛ la k'a fɔ si ka kan k'a kɛ bɛnmakan ne kan si man kan k'a kɛ min b'a se min na min b'a o di o kɛ o la Sunjata k'o yi la duniya la k'a fɔ a man kan ka kɛ o ɲa o de kosɔn han fo duniya ban Sunjata tɔgɔ tɛ se ka bɔ duniya kɔnɔ a tɔgɔ ye fɔla ONU la ɲa min kan a tɔgɔ ye fɔla Lize la ten ne a dun fana tɔgɔ ye fɔla duniya yɔrɔ babal dɔ ten ne wa a tɔgɔ di to duniya fo ka taa se duniya wuli ma o rɔ kɔndelu le kɛla nin bɛɛ sababu di ni ne kosɔn an kan ka kɔndelu fo kaban k'a ɲini kɔndeden cɛman ni a musoman bɛɛ fɛ alu kana ɲina alu benbamuso kɔ ani alu benbakɛ kɔ tamura alu ye alu den tɔgɔ la alu la mɔgɔkɔrɔbalu la maakɔn ani tamura o ka ɲi b'a la o b'a kɛ mɔgɔ dɔ b'a don i la lu kɔnɔ k'i den tɔgɔ mɛn ko tamura wala k'i denmuso dɔ tɔgɔ mɛn ko maakɔn a t'a lɔn k'a fɔ i yɛrɛ karama i k'i yɛrɛ lɔn sabula i benbakɛ bɔnsɔn dɔ i la lu tɔgɔ dɔ i la lu kɔnɔ o rɔ alu y'i jija k'alu la mɔgɔkɔrɔbalu tɔgɔ la o ye an ta sira le di o ye koɲumanlɔn de di i masalu ma i la mɔbalu ma o kɔ fana ka yira alu la fana k'a fɔ ko an y'an jija k'an ko karan ka o ɲini kɔndelu fɛ k'an ko karan ba nin fɛn fɛn ye ten an y'a kan k'a fɔ nin ko sababu tɛ nin ko la lɔnni sababu tɛ lɔnkoti fo de soromana kan tɛ a ka mɛnnu ɲaɲini k'a sɛbɛn ni o tɛ bi an tɛ nin si lɔn bon alhamdulilayi ale ka baaraba min kɛ k'a to an bolo o karanni a jija n'a cɛsiri o kan ka kɛ an n'u la k'a karan k'a lɔn k'a fɔ an benbalu tun ye mun di kunu an yɛrɛ ye mun di bi an den dina kɛ mun di sini o ye lɔnna mun de fɛ o ye lɔnna i la dɔ fɔ le fɛ histoire o rɔ ni an sera yan an di bɔ kuma la ka badenma bɛɛ lajɛlen fo dakuruba la k'a fɔ ni ala sɔnna an y'a labila yɔrɔ su ani tere wa an fana ni ɲɔgɔn bolo donc je vous remercie beaucoup pour avoir écouté et I thank you all for listening and my name is Mohamed Manju Toure and here in New Jersey, United States. Okay. Thank you very much, Prati Mohamed Manju Toure. In closing, what I have to say, this is a word of Prati Manju Toure. I'm speaking as he was speaking. What I have to say, the Manding has been impacted very much by the Conde. First of all, the grandmother
from whom all the Condé came from, Macron, has invented something that's still with us up to now. And many people in the Mandé, even in the world, are still making money from that, because she's the one that first invented the wristband or the armband that we see in Africa. Sometimes people go and sell it and make money from it. And sometimes you have also the waistband too. Some people also sell that, make themselves beautiful. So this all came from the Condé, from the grandmother, but people still using it and making the livelihood from it. Okay. And then also, I want to thank the Condé, because as well, one of the children, one of the member of the family who was the greatest of the greatest king in Africa, for that matter, we can say, Ngata Keita, also invented something that's so important in human society that we cannot live in human society without that laws and regulation, constitution, so that we can live together peacefully, so that we don't live like animals in the forest. So he invented that and gave that to the world, because he was the first one that invented that to, Yeah. One to make second, it please. easy, to Yeah. make easy for us I didn't know. to make easy for us to live in harmony among ourselves. So we have to thank the Condé for that. So what we can say as myself, Mohamed Manjou, is to encourage, is to advocate to the Condé to please tell to the children, first of all, name their children after the grandfathers. It's very important. For instance, Macron is the name of the great grandmother. So they should name their children after her, and also the grandfather also. Samura is very important. So when you come in the family, when you hear those names, you know that those individuals know where they came from, where they're coming from. And as well, I have to encourage the Condé to learn Nko, because it is through Nko now that we are able to give the correct history of the Condé, because a lot of history. Some people will link the Condé to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some people will change the story. So this is now the correct history of the Condé that we have to be proud of. We don't have to switch our history, because God created the Condé also as a good human being that have a proud history. So we have to learn our correct history, not mix it with some history to make us feel good. This is our correct history, and we are impacting the world. So from Mohamed, Salati Mohamed Touré, this is his word. So we also want to thank the man who has made it easy for us to learn this work, this history. Is the Professor Solomon Kante. Professor Solomon Kante is the one that invented the film writing, and through him we are able to learn all this history. We want to thank you, and we are at your disposal in the community for anything else. And I think Salati Mohamed also will give us the honor sometime when he has time, when Mr. Adama comes have time, to go through the history of some other families to learn this history and teach our children that are here. And so hopefully we can work together as a team, inshallah, God willing, and to be able to teach our children that are living all over the world to know our history. Mr. Adama Kamara, you can do the last translation too. Okay. Thank you, Mr. Tunkara. So, this is the great story. C'est vraiment une très belle histoire. C'est que il y a deux choses que nous devons comprendre à travers cette histoire de Condé. Si vous voyez aujourd'hui vraiment que les gens portent les colliers, portent à leurs bras. Bon, je ne sais pas si la vraie signification de Boran c'est collier, je ne sais pas, mais
la manière dont j'ai compris, je pense que c'est collé. Monsieur Touré est là, je peux me rectifier. Monsieur Touré? Bon, Touré va être muté. OK. Touré est muté. Oh oui, OK. ça peut être collier, ça peut être bracelet aussi. OK, bracelet. Si vous voyez qu'à travers le monde aujourd'hui, les gens portent les bracelets, d'autres portent des colliers à leur cou, et d'autres portent au niveau de leur rein. Ça, c'est à travers la dame-là, la vieille, la sage dame-là qui avait inventé cela pour la première fois dans le monde. Deuxièmement, à travers leur neveu, Sundiata Keita, qui pour la première fois a rédigé la première constitution du monde pour montrer aux gens, à la civilisation entière, qu'on ne peut pas vivre chaque fois à travers la force. Des fois, tu as la force, des fois, tu n'as pas la force. Mais si vous avez une constitution qui régit les règles de vivre ensemble, vous pouvez vivre pendant plusieurs années ensemble sans problème. Donc, ça a été fait par Sundiata Keita. Donc, vraiment, cela nous montre dans l'histoire que les Condés ont eu une très grande importance dans l'histoire du Manding. Donc, vraiment, on les remercie pour cela. Et on remercie aussi le professeur Solomon Kanté, qui a été l'inventeur de l'écriture Mko, qui, à travers, aujourd'hui, qui, à travers ses recherches, ses écrits, sa sagacité, a pu vraiment rédiger toutes ces histoires que nous racontons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, qui s'est battu pour ne pas que tout ceci tombe dans l'oubli. On remercie ce dernier aussi qui s'est battu, qui a écrit la langue Ko, aujourd'hui vraiment, qui vraiment, on ne peut que le remercier. Parce que aujourd'hui même, moi, il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre que je ne connaissais pas. Et c'est important que nous apprenions aussi, nos enfants, une histoire de Manding. On dit souvent que celui qui d'où il vient ne peut pas savoir d'où il va. Il est important aussi que nos enfants, qu'on donne le nom de nos ancêtres, tel que le nom Makong, de la vieille dame là, vraiment qui fait beaucoup de choses, tel que Makong, tel que Tamura, qu'on donne ces noms-là à nos enfants, vraiment que si vraiment quelqu'un vient de ta famille qui voit qu'il a un nom Makong, là, cette personne vraiment s'il connaît une histoire, il peut savoir que cette personne connaît d'où il vient, il connaît sa personne, il connaît son histoire. Donc ça, c'est des exemples que nous devons suivre, que nous encourageons les gens aussi à suivre. Et on remercie monsieur. Surtout les Condés. Les Condés doivent prendre ça en charge Vraiment. pour nommer Ici, leurs on enfants. encourage vraiment les Condés à nommer les enfants à travers leurs ancêtres, le nom de leurs ancêtres. C'est important. Donc, pour ne pas que ces noms-là disparaissent à jamais. Donc, merci, M. Touré, pour vraiment relater cette belle histoire. Il y a beaucoup, c'était une école pour moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Et nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Et M. Touré aussi est là, il a dit donner là où il vit. Donc, si vous avez besoin d'autres histoires, peut-être qu'il connaît, vous pouvez demander. Donc, on va essayer de faire cet exercice aussi. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Donc, M. Tunkara, c'est ça que moi j'avais à dire. Vraiment, je suis content pour vraiment pour que l'histoire soit racontée à nos enfants, à nos petits-fils. Voilà, je suis vraiment content de cela. Comme ça, d'où on vient. C'est très, très important. Very good. Yeah. Mr. Kamara, so we want to thank very much Mr. Mohamed Manjur Toure, who took from his time to come today. It is Monday, July the 28th, 2025. It was after the convention of the Kondi Yara Sankaranka we started on Friday, July the 25th, but he came there on Saturday, July the 26th. Started, but because of schedule, we were interrupted, but we promised him that we will continue. So this video, God willing, will be inserted in the main video. Also, we're gonna make this as a single standing video as well, so that it will not be forgotten. It will not be just in the middle of things. We're gonna make it one separate video. We're gonna share on YouTube, and we can share this to humanity. Mr. Manjur Toure is
We pray Almighty God that this is the beginning of something with Mr. Kamara that will impact the African world, the Manden world. We would love to work with him as much as he has done and my time with allowing inshallah to make God that make good time be permissible to us, so that we can also talk about all history that Mr. Salati Manju know, that we can give the correct history. Because sometimes I heard some history of the Conde. I don't know if it's correct or not, but it was related to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The correct, so they be mixed with those the history. What you guys providing the correct one, but hopefully we are getting now the correct history. Because we should not be shy of our history. We should not change our history for somebody else's history. We should be part of who we are. And God made us come from Manden. We have our own history, and we have to be proud of it. We do not mix it. We do not change it. We do not dilute it. It is what it is. And I hope that one day we also hear the history of the Toure, inshallah, the Kamara, and the Tunkalas, and the Jabi, and all the Gallo, the Ba. Everybody will, Mr. Salati will give us the honor to come and educate us with correct history, not do the history, correct history for our students to know who they are. We will post on YouTube. That will stay there for thousands of years, inshallah. Salati, donc, ni recording na law. If you don't have anything to say, we'll stop recording. If you do, you can aywa speak. aban newde alnice camara inice tunkara inice fanani kambe wati kura. Okay, I'm stopping the recording. Stop the recording first. Sangara na kono ule, wande jala